Alors, tout d'abord, on vous remercie beaucoup, Monsieur Ali. C'est Ah, très je vous en gentil, prie. merci beaucoup. Je pense que maintenant mes collègues ont des questions. نعرفش كان نجموا نشوفوا مع مدام هاجر ولا ليلى ولا عندكم تساؤل معناها قاعد يعترضنا احنا في ليكول معناها انا امون افي معناتها فما عندنا تساؤلات سورتو كيفاش نحميو صغيراتنا اللي ما يحكيوش معناها باغ اكزومبل معناتها انا تو نقري سيزيام اني نهار كل هما في الانترنت والوالدين معناتها ماهمش ميسون با بيان انستروي ولا حاجه وكل مي دونك ما يفيقوش بيهم فاش قاعدين يعملوا. هنا نقول دور المدرسه ولا المدرس احنا او نحاولوا كيفاش نعرفش علينا نحاولوا نراقبوهم نعرفش كيفاش مش حتى Alors, réellement, Neila, donc réellement, j'ai vu ça en France. Il y a beaucoup de journées de sensibilisation qui se fait déjà les parents. Donc, déjà, malheureusement, on découvre encore Internet. Donc, les parents, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est quoi ce monde? Ils ne maîtrisent pas forcément le monde d'Internet. C'est quelque chose de nouveau, Tunis. Ça a été mis en place d'une façon très rapide. Les parents, ils se sont trouvés devant le fait accompli et ils ne savent pas trop comment ils vont s'en sortir. Mais réellement, c'est pas que pour la Tunisie. Pour rassurer tout le monde, c'est pas que un cas que pour la Tunisie. J'ai fait des sessions pour des enseignantes au Canada, des personnes qui qui sont en fin de carrière, donc ils ont fait plusieurs années avec le système d'éducation et à un certain moment ils se sont trouvés avec Internet. Même au Canada, ils ont besoin d'aide pour ça. Donc c'est pas question d'un monde عالم متقدم وعالم متخلف ou quelque chose comme ça. Là, c'est quelque chose de mondial. Il y a une seule chose, c'est la volonté d'apprendre. Donc, la première chose, c'est sensibiliser les gens, les parents, pour apprendre. Et la deuxième chose, c'est sensibiliser les jeunes et les enseignants. Donc, réellement, les enseignants, ils peuvent sensibiliser les parents. Donc, qui fait ce يعملوا دورات assez régulières. Donc, ça pourrait se tenir les conseils de parents, ça pourrait se faire à travers des sessions, des événements, que ce soit en ligne ou présentiel, ça pourrait se faire. Donc, il y a surtout l'ANSSI, c'est son rôle de faire ça. Donc, normalement, on pourrait se rapprocher d'eux et il ne faut pas baisser les bras. On se renseigne toujours sur Internet et quels sont les risques. Donc, par la suite, je ne connais pas comment ça se passe sur les établissements publics Tunis, mais est-ce que, je ne sais pas si c'est ouvert à tout le monde, Internet, elle est ouverte à tout le monde, est-ce que صغير يحل البيسي بتاعه وقت ما يحب هو est-ce que نعلموهم وقتاش يحلوا déjà je ne sais pas est-ce qu'il y a déjà les jeunes هذوما est-ce que عندهم des cours d'informatique ولا لا ouais عندهم دي كور d'informatique والانترنت ولي مسايبه جو بونس بون هنا بون فما رقابه نتاع المدرس نتاعهم نتاع مدرس التربيه التكنولوجيه جو بونس فهمت مي بون mais c'est important c'est la sensibilisation قبل ما نعس عليه. Réellement je crois pas trop qu'on pourrait surveiller des jeunes. Donc إذا باش نinstaller l'application je peux le faire. Je peux installer un programme يخليه له l'internet تتحل de telle à telle heure avec sur YouTube اليوم الناس كتدخل pas forcément avec le compte pour enfants. Donc c'est le rôle des parents. Oui. Donc, Ali, il y a Leïla qui lève la main, qui est en train de lever la main. Oui, Leïla veut parler, je pense. C'est à toi, oui. Désactive ton... Aslama.
المشكلة مش في المدرسة، المشكلة في الدار. المدرسة المعلم عنده ساعة تربية تكنولوجية ينجم يسيطر على التلميذ، أما المشكلة في الدار. comment sensibiliser les parents في الدار باش ولدوا يستعمل الانترنت. Alors, réellement, oui, c'est quelque chose de très, très important. Réellement, sensibiliser les parents, c'est quelque chose qui m'a dit. On s'est retrouvé avec le fait accompli. La problématique, et elle est là. Qui est déjà conscient de ce phénomène? Mis à part les parents, ils peuvent surveiller un peu et ils essaient d'expliquer à leurs enfants. Mais le reste, ça va venir de l'enseignant. Donc, l'enseignant, il va faire l'effort pour sensibiliser l'enfant et il va aussi essayer de parler ou de créer des sessions ou inviter répéter ce genre d'événements, mais pour les parents. Donc, c'est très important que les parents توصل l'information et ils savent les risques اللي يوصلوا لهم. Donc les risques ils sont très grands. اليوم l'internet كي نتحلوا على l'internet, il y a le risque ماهوش كان في تونس, mais c'est un risque mondial. Donc les enfants ils peuvent parler avec tout le monde, ils ne sont pas à l'abri, ils peuvent dévier et jouer sur les sites les paris en ligne, يبداو بتفدليكا, mais ça va les mener vers des dérivations assez conséquentes, qui sont très, très graves. Donc, je dirais que ça devrait venir des enseignants. Le ministère, honnêtement, il n'y aura rien. Ça va partir sur de la volonté personnelle des enseignants. Les enseignants, ils doivent prendre ce pari pour sensibiliser ces jeunes. Honnêtement, je vois des jeunes qui viennent, qui ont l'âge de 17-18 ans, et réellement, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus. Ils se croient à l'abri et ils se croient, ils maîtrisent l'environnement, mais au final, ils ne maîtrisent rien du tout. Donc, les failles, les hackers, ils sont très, très dangereux. Mais, pour rassurer Choya, donc, Fitounes, on a une stratégie un peu particulière. Donc, on n'a pas plusieurs organismes qui font de l'Internet. Donc, réellement, on a un seul organisme qui fait le partage d'Internet sur tout le territoire. En France, il y a plusieurs sources d'entrée et c'est du privé qui partage Internet. Donc, Fitounes a un seul centre et il va partager à tous les opérateurs Fitounes. Donc, il compte un certain filtrage qui n'est pas mal, mais ça ne protège pas à 100% les jeunes. C'est un rôle de parents qui doit se faire. C'est quelque chose qui devrait venir des enseignants et la sensibilisation, elle doit se faire non pas pour une journée. C'est bien d'avoir une journée, mais ça doit se faire d'une façon très régulière et inviter les parents à assister dans des choses comme ça. Voilà, je vous laisse. Qui veut prendre la parole? Je vois Neila ou Jihen. Vous pouvez allumer vos micros. مرحبا وبارك الله فيك على المعلومات القيمة اللي أنت قدمتها تويك. C'est vraiment avec plaisir. Et عايشك. Bon, nous parlons la partie parentale. أنت قلت نعملوا mise à jour à système d'exploitation. Les navigateurs, on a beaucoup de navigateurs. إذا كان أنا je bloque un navigateur comme le Google Chrome. Oui. صغار ما شاء الله تو 6 أو 7 سنين في لحظة ينجم يتيليشارجي لك ان اوتر نافيغاتور وينافيغي وما يحصلش. كل نافيغاتور شنبلوكيه هو ينجم ينافيغي بأي نافيغاتور جديد وانت تعرفوا ما شاء الله. باهي باش نحكيو على البارتي
متاع المعلم والبارون. فما دي كاتيجوري دي بارون. دونك فما بارون يفهمك وفما بارون ما يفهمكش. Vous parlez des jeunes de 17 ans, 18 ans, احنا تو نحكيو pour l'école primaire. إذا كان الولي من اللي عمره 4 5 سنين يعطيه البورتابل، وقت اللي يوصل المكتب عمره 6 7 و8 سنين حتى ل 12 سنة، صحيح هو وصل في حالة إدمان. هنا ما عادش تنجم تنحيله لا البورتابل ولا الاورديناتور وقت اللي هو يبدا في الدار. وهذا الاولياء اللي هما تويكا عاملين الخطا الكبير. مهما يعمل المربي في وسط القسم ومهما يوجه التلميذ بالسوايع اللي ماهيش طويله ديورون لا جورني وما عندوش الوقت حسب البرنامج الموجود انه هو باش مش ينجم يوجه للتلميذ في الانترنت كيفاش مش يستعملها. حتى ولو تتحدث مع الولي، حتى الولي يقول لك انا ما لقيتلوش حل، ما عادش نجم نحيله لا تابلت ولا بورتابل من يده. انا اش نحكي كابارون دابخي معناها نفسي واصدقائي وقت اللي نتلاقاو، يقول لك التلميذ انا ما عادش نجم نحيله البورتابل، ما عادش يقرا لي الا ما انا نعطيه البورتابل يلعب شويه بعد نقريه شويه، من غير بورتابل ما عادش نجم تنحيه. انت تقول لي نبلوكيه، والله حتى اللي كي تعمل له بلوكاج يا يطلع لك باللي زابليكاسيون اللي موجوده تو على لي بورتابل، مهما تكون البلوكاج الموجود لازم باش يحلوا الصغير. المعلم من هنا ما يقصرش، عامل لو ماكسيموم نتاعو، لكن البروبليم وين؟ انا ما نجمش نحصره في الدار، كي حصرته في القسم نجمت نحصره في القسم. اللي تو قاعدين يشوفوا فيه انه التلميذ في وسط القسم شنو اللي يصير؟ انت تبدا تحكي وهو مخه سارح. وين سارح؟ سارح فيك اللعبه اللي هو تويكا صايي صوابعه ما عادش تنجم تخدم بستيلو، ولا تحب تخدم توا في عالجو، مخه ماهوش كونسونطري معاك. ساعه لساعه تتلفت القواعد عينيه في يغزر الفوق يغزر للشباك، ماهوش معاك كومبليتمون. هنا يتسائل المعلم يقول لك وين البروبليم؟ البروبليم تاعو اللي هو صايي تو تذكر اللعبه، تو جاه وقت اللعبه يلزموا يلعبها. وان بليس وقت اللي جا تويك الكوفيد نهار بعد نهار يعدي لك 4 سوايع في المدرسه والباقي ما يقرا حتى شيء، ونهار فارغ توت لا جورني اللي ليبر بور جوي. الولي هنا مهما توجهه مهما تقول له يقول لك مش نعمل له حل، باش نبلوكي له، باش نحي له التابليت، باش نحي له الاورديناتور، ما عادش نجم تنحيها في الوقت هذا، لانه التلميذ صايي يتعلم من الصغرى انه هو صايي البورتابل في يده لمده سوايع. وحتى كي تجي في القسم المعلم قداش مش ينجم يعمل، مش ينجم بلوكي له بورتابل امبوسيبل، مش نجم يقول له ما تلعبش امبوسيبل. هنا انا البروبليم تاعنا وين؟ وبارك الله فيك. Oui, bah, c'est réellement, effectivement, c'est un problème de fond. Bon, نرجع للبوان الأولاني، تقول لي l'élève معناتها نبلوكي له pour une période le navigateur يهبط لي navigateur آخر. Donc il y a des outils. Donc نصنع الويندوز يخلي déjà نصنع un compte invité et ثم des applications de contrôle parental ما يخليوش يتلشارجي حتى شيء sauf accord de parents. Donc c'est surtout هذا بالنسبة les enfants de moins de 12 ans. Donc c'est très important. S'il a besoin de quelque chose, il doit demander aux parents. Donc ça c'est un point. Bon, le fait اللي نقول أنا ما نجمش نحصره ou plutôt donc il faut aussi que التلميذ يكون conscient qu'il y a voilà, le parent qu'il n'y a pas que internet. Donc c'est vrai qu'elle est importante, mais لازم الصغير يلعب البر، يلعب dans un cadre où il fait une activité physique. Donc déjà il doit être en contact avec les jeunes et les finances de la mort. Donc ça devrait
lui permettre déjà de ne pas rester devant l'écran plusieurs heures. Donc, c'est les actes qui doivent être développés de plus en plus, les activités, que ce soit culturelles, je sais pas, il fait du foot, il fait selon l'activité, mais c'est la responsabilité qui est partagée entre enseignants et parents. Le parent c'est une solution, c'est une réponse de facile. Donc c'est pas quelque chose de, c'est pas une réponse, c'est pas une réponse. Je vais lui trouver d'autres points d'attraction, voilà, d'autres activités qui peuvent l'attirer, ما خليش devant l'écran. Déjà نفهموا اللي بالنسبة لعينيه c'est quelque chose de très grave. اللي قاعدة تصير اليوم c'est quelque chose de très grave للصغار اللي قاعد يستعملوا في التليفون بورتابل. Donc إذا البارون ما يفهمش اللي قاعد يحط في ولده في مضرة، honnêtement c'est grave. Donc إذا ما يستحفظش على ولده وما يمنعش التدبير، ماشي كي نقول له خاطي تودي في الشارع ونقول له ما الله غالب غلبني ولدي ما نجمش نخليه ما يزطلش ولا ما يتكيفش ou quelque chose comme ça. Donc c'est une responsabilité de parents. Il est très important les parents تصير لهم sensibilisation هذه avec plusieurs sessions, certainement avec le niveau de culturel les parents, ça va pas être perçu de la même façon, mais réellement petit à petit, c'est une éducation qui va se faire sur plusieurs paliers, mais qui doit se faire d'une façon ou d'une autre. Le parent, il doit être au courant de ce qui se passe, des dangers اللي تصير على الانترنت. اليوم احنا بون في تونس خدينا le chemin في الاخر بكل نتاع البايمون en ligne, mais il commence à être de plus en plus. Et il y a un risque صغير sans faire attention يستعمل الكارت نتاع البارون نتاعو, ou même le parent الكارت بانكير نتاعو ينجم يسجل les informations نتاعو على البي سي, et l'enfant ينجم يشري بيها ou même يعمل يهبط des applications اللي هما non sécurisées, et البارون يولي في مشكله يصيروا des achats مش هو حبهم ou pirater le carte bancaire نتاعو. Et là c'est un enjeu qui est très très grand. بالنسبه اللي ما عندهمش des cartes bancaires, كيف صغيرك ما تعرفش عليه شنو اللي قاعد يحكي فيه مع العباد اللي en face منه, où il y a des vidéos, c'est pour de la manipulation pour les jeunes et qui sont très graves. On voit des vidéos qui peuvent être violentes. Je ne vois pas un parent باش يخلي ولده يتفرج في حاجه violente. بعديك il va pas se poser la question كيفاش ولدي ولا هكا. On a vu des personnes qui sont devenues très rapidement violentes ou دخلوا في des pistes خايبين برشا ومشاو العراق او سوريا او etc. Donc c'est la faute des parents اول حاجه. C'est la faute des parents اللي خلاو ولادهم محلولين على الانترنت بطريقه sans aucune surveillance. Donc il y a beaucoup de manipulation sur internet, manipulation que ce soit pour les qui ne sont pas qui ont un niveau culturel كبير, et même pour les gens qui ont un certain niveau, ils sont aussi manipulés. Donc même on a des grands diplômes, on est aussi manipulé par les médias. Donc il y a un enjeu كبير. Donc pour ne pas laisser ces enfants devant cet écran et tout ça, il faut sensibiliser les parents. Les parents, c'est un travail qui doit se faire en parallèle. Je ne sais pas s'il y a un travail qui se fait aux وزارة التربية أو وزارة الأسرة أو حاجات كيف هكايا,
mais ça devrait exister, ça devrait لازم شي الصغير يعمل ان شانتاج مع البارون بتاعه، ما يخليهش يقول له كما ما نقرا كما ما تعطيني تليفون. دونك réellement ce chantage صغير كيف يقول ما تعطيني ما نقرا كما تعطيني حلوى. Il faut lui apprendre avec une je le prive du téléphone. Il sait وقتاش الوقت اللي باش يستعمل فيه التليفون بتاعه وقتاش مش باش يستعمل. Donc il doit être conscient. C'est un travail de fond pour sensibiliser les jeunes شوية بشوية يفهموا. اي لازم نعطيهم البديل. Donc البديل في الوقت اللي هو مش باش يستعمل فيه التليفون il faut l'occuper d'autres activités. Il faut lui créer des clubs, des choses comme ça qui peuvent l'attirer. Il travaille au sein d'un petit groupe d'enfants اللي باش يعملوا حاجة un projet commun بيناتهم et il faut le motiver pour ça. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre il veut naître. Alors مرة أخرى نشكرك علي ميرسي. وحبيت جست نعرج على كلام مسيو بوعسكر اللي قالوا فريمون هو اللي صاير معايا. أنا واحدة من الناس en tant qu'enseignante عندي تلامذة مدمنين فري فاير باهي. والتلامذة هذوما معناتها اللاج نتاعهم في 8 ans معناتها 3e année دونك مازالوا صغار. عندي أنا صدقني والله يجيوني في عالم آخر بالحق. راني نبدا نعيط معناتها نقول لهم حفظتوشي عملتوشي والله لا يجاوبوني في عالم آخر. يبداو حسهم بعد جيت نحكي معاهم نشوف فيهم يجي وقت معين يمشي معاك مركز معناتها الساعة الأولى الساعة الثانية سيئة معناها يقول لي مدام نخمم في اللعبة في لعبة فري فاير. جيت نحكي وحبيت نفهم شنو الحكاية. قالوا لي معناها عندي تلميذ ولا عنيف. قال لي انا سدتيك امي تقص لي الانترنت ولا ما عندهاش انترنت ولا ما فماش تليفون كسرت مره التلفزه اللي نجي بالدم ولات 8 سنين نحكي لك والله صدقني والله ياسي علي رانا نعانيو بالحق معناتها. انا تو كمعلم معناتها ما عادش عندنا القدره باش نتحكموا فيهم في القسم. ما عادش تجاوبوا معانا جمله تعطي دروس ما يخدموش. بون احنا نقولوا اللي الريتم تاع الكورونا هذيا معناتها نهار بنهار هو شويه كان عامل باش يخليهم يلعبوا اكثر وكل متفاهمه معاك. مي رانا قاعدين معناها بالحق ماشيين في تيار خايب برشا. ناس مدمنه تلامذه مدمنين والمعلم ما عادش عنده حتى القدره باش يجم يتحكم فيهم. معناتها وين ماشيين احنا تيار شنو نجموا نعملوا؟ لي بارون تقول انا حكيت معاهم لي بارون راني عملت ميتينغ مع البارون حكيت تقول لي والله غلبني فهمت يصيح ويعيط ولا عنده عنف. دونك هذاك هو تساؤلي انا بالحق حاجه لقيت كيفاش نشوف لها حل. Alors j'ai fait le famille. Réellement, il y avait quelqu'un que je connais de très près. Réellement, c'est quelqu'un qui a un diplôme et tout ça. Et réellement, elle dit ما نجمش نماتريزيهم. مي قالت لي وصلت ما نفهموش فيش يحكيو. ما نفهمش ولادي فيش قاعدين يحكيو. Développer un jargon qui est lié au Free Fire ou les jeux هذوما. Donc la solution c'est elle a commencé de jouer avec eux donc elle a commencé à prendre le temps de jouer. Donc déjà elle a commencé à comprendre qu'est-ce qui les fait qu'ils sont addicts. Et elle a commencé à comprendre le jargon تاعهم يستعمل des mots بالنسبه ليها c'est du chinois même si elle a diplôme ou تحب tant qu'on connaît pas l'environnement نتاعهم ils sont isolés ou ils ont développé un certain clone عندهم jargon qui يمشيو البحر يلقاهم يحكيو بلغه ما تفهمهاش. Et ça vient de la volonté des parents pour comprendre leur enfant. Donc وصلت تلعب معاهم pour comprendre de quoi ils parlent. وبشوية بشوية elle a commencé à leur expliquer l'importance نتاع l'imitation نتاع الوقت علاش elle limite الوقت وقتاش باش يلعب. Et elle a essayé d'introduire d'autres activités معناتها sportives. Donc ثما شكون مشى في l'activité sportive ثما شكون قال لها لا. Et il a plus développé la partie robotique, il a des clubs de robotique, donc il s'est engagé dans les clubs robotiques.
Donc, il est passionné. Ça attire le monde de l'informatique, il attire les jeunes, les moins jeunes. Donc, بشوية, elle a essayé de les faire découvrir des choses في le monde. وصلت à un certain moment, quand j'ai voyagé, هزيت ولادي à un autre pays pour passer des vacances, et من الدار ما يخرجوش, يبقاو يلعبوا. Ils ont raté un voyage, ils ont raté la découverte du monde. Et c'est un travail de fond. Malheureusement, il n'y a pas une solution miracle. Mais la personne اللي هي باش تكون en face منهم ما ثماش ما نجموش. Dans tous les cas, بالنسبة لي أنا il n'y a pas quelque chose نتاع البارون يقول أنا هبط إيديا وما نجمش نحصلوا. بالنسبة لي سي كيف كي تقول لي سايب ولدي في الشارع خليه يبراكي ولا اذا نسيبه في الشارع بالنسبه لي صغير عمره 6 ولا 7 نسيبه العشره نتاع اللي في الشارع ما شنو هي النتيجه اللي نستناها سي باغي سي لا ميم شوز دونك il faut savoir comment limiter الوقت et rentrer معاهم qu'on soit un membre très proche منهم c'est صغير نتاعك لازم تكون proche منه il doit te confier كما نجمش يحكي مع أبوه باش يحكي مع أمه كما نجمش يحكي حاجات مع أمه il doit se confier à son père et peut-être إذا عنده خوه أكبر منه ينجم يعاون c'est important donc il y en aura toujours des solutions mais c'est à traiter le cas par cas réellement je ne suis pas expert في les traitements هذوما mais il y a certainement des solutions pour le faire. Donc réellement, il y a aussi des personnes qui sont peut-être aussi les psychiatres ou ils ont des solutions. Peut-être introduire cette notion dans les écoles ou trouver des personnes qui peuvent leur parler d'une autre façon, de leur expliquer les choses d'une autre manière. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. بربي أنا حبيت نسأل ولدي عمره 12 ans. الروبوتيك باهية ولا مش باهية؟ روبوتيك هي الروبوتيك. الانفورماتيك هو يعني سيتيم عليه معناتها هو عنده يعني تفيده ولا ما تفيدوش الروبوتيك؟ Alors, réellement, la robotique, c'est quoi? La robotique, bon, honnêtement, on va de plus en plus entendre la robotique. La robotique, c'est un domaine très très vaste. Mais n'a jamais qu'une حاجة باهية. Honnêtement, mais n'a jamais qu'une حاجة باهية. Mais après, selon l'utilisation et selon l'éthique des gens. Donc, si on va dire, la chimie. La chimie, ça pourrait être quelque chose de bénéfique. Les jeunes ils maîtrisent la chimie ou ils créent des médicaments ou ou fait laboratoire ou des choses comme ça. Comme ils peuvent faire des choses qui sont pas bonnes. Donc réellement, la robotique, elle a de grands avenirs, un très grand avenir. Il y a quelque chose qui se développe réellement le futur c'est les objets connectés. D'ici 5 ans, on va se retrouver avec plusieurs choses qui sont connectées. Donc ça va se joindre le robotique. Donc il y aura plusieurs objets connectés. Donc il y aura l'aspirateur qui sera connecté, il y aura la machine à café qui sera connectée, il y aura les stores, les maisons qui vont être connectés. Donc réellement c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir, mais on doit surveiller l'ista'mal متاعها. Donc il y aura les maisons intelligentes يشعل الضوء avec un scénario يطفى الضوء chauffage وقتاش يخدم etc. Donc ça c'est de la domotique. C'est une branche mais le robotique c'est une filiale de la robotique. Donc j'encourage les gens à partir dans les études dans ce sens. Ça fait que quelque chose de bien qui développe le monde بتاعنا. معناش هروب منها. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou il y a quelque chose Oui, merci. S'en prie. Très bien.
est-ce que combien d'heures par semaine l'internet pour un enfant de 12 ans يعني le minimum قد ايه من ساعة زعما Alors, c'est pas question d'heures. Réellement, je crois que un enfant, il مش doit pas. يعني ما Bah, فماش des études il y a فماش beaucoup des d'études. études Il y a beaucoup d'études. Je crois qu'on ne doit pas laisser un enfant plus de 2 ou 3 heures par jour devant un écran. Et les hyènes, je vois que c'est quelque chose d'impossible à réaliser. Réellement, c'est pas réaliste. باش نقول انا صغير مانيش باش نخليه اكثر من ساعتين ساعتين ça passe très très vite surtout pour un jeune اللي قاعد يلعب si on répartit sur toute la journée 2 heures ça passe rapidement ما يفيقش بروحه معناتها تلقاه دوبا بدا يلعب تقول له حبس bon il faut sensibiliser حتى انا هكاك خاطر عامل لي هكا ديما نعس voilà il faut trouver c'est pas question d'heures c'est pas question d'heures concrètement c'est pas question d'heures c'est plus question de qualité c'est quoi la qualité et les بشيختم معناتها s'il passe du temps sur le PC في الاخر بكل شنو باش يحصل منه c'est quoi l'intérêt اللي باش يربح منه faut le sensibiliser et aussi lui il a du temps donc il faut lui créer des activités حاجه باش تعوض بها qu'on reste devant l'écran réellement pour être honnête à un certain moment بالنسبه لي انا j'ai passé des heures et des heures devant l'écran soit que ce soit باش ما نكذبش على العباد j'ai passé beaucoup de temps devant un écran pour faire des jeux pour jouer ou pour finir jeu اللي كنت نلعب فيه ou pour regarder des séries ou pour regarder regarder les films et tout ça. Moi après avec une maturité je passe beaucoup moins de temps à jouer. Bon, c'est la partie professionnelle. Tu limites le temps à lire l'écran, ou plus ou moins. Mais on ne peut pas dire le zrir honnêtement, je ne crois pas trop à ça. Idéalement, si on peut le mettre avec dans des clubs, dans des activités تبعد شويه وما يحسش اللي هو لازم يكون قدام l'écran et il trouve des amis il développe son cercle d'amis pour faire des choses qui sont bien bénéfiques où ils se sentent une certaine appartenance à un groupe réellement c'est ça le fond des choses il appartient à un groupe pour faire quelque chose de bien donc c'est après un écran il va se trouver tout seul. Ça pourrait aussi être ennuyeux. C'est quelque chose, à un certain moment, ça devient ennuyeux. Et après. Mais au final, ça ne rajoute pas grand-chose. Il faut tirer d'Internet les choses qui sont bien, savoir ce que... peut-être aussi faire des projets, récupérer des projets où elle a des ateliers de l'Internet, et faire ça avec les parents avec les enfants donc voilà هذه حاجه خديناها من internet on peut faire il y a des petits modules pour la robotique donc il faut apprendre avec les enfants machallah ils sont doués ils peuvent partir sur des axes qu'on n'imagine même pas mais il faut essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire et valoriser ce qui est bien et dévaloriser ce qui est futile, ce qui ne rapporte pas quelque chose. Voilà. Oui, monsieur Boasker, oui. Oui, bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir. Je n'ai une information. On a un problème d'informatique en Tunisie. اللي هو 90% من السيستم ديكسبلواتاسيون اللي موجود في تونس هو الويندوز 1 2 السيستم ديكسبلواتاسيون اللي توا اي واحد يشري اورديناتور اوتوماتيكمون اللي مش تلقى فيه سيستم ديكسبلواتاسيون موجود اللي هو الويندوز حسب اختيارك انت ويندوز 10 ولا ويندوز 7 ولا 8 ولا اللي تحب انت
البروبليم تاعنا احنا السيستم ديكسبلواتاسيون هنا الكل بيغاتي، ماهيش مقنع كيما موجود في اوروبا اللي هو يلزمك تصب السيستم ديكسبلواتاسيون فيرسيون اوريجينال اللي احنا تويكا موجوده لهنا في تونس بما يقارب 450 500 دينار. مش اي انسان باش ينجم يشري لك السيستم ديكسبلواتاسيون ابار كون مشي شي لورديناتور ا 1200. Il va installer encore ce système d'exploitation à 450 ولا 500 دينار. هنا مش يقول لك الولي برشا عليا اوتوماتيكمون انا نقول لك 95 90% الكلهم انستالي سيستم ديكسبلواتاسيون بيغاتي. هنا اذا كان بيغاتي ما عادش مش تنجم تكونتروليه كيما الويندوز الصحيح. كيما توا الويندوز 7 يقول لك مايكروسوفت انه يظل لي ابارتيغ دو 2021 ما عادش مش تنجم تحل الوورد لانه صحيح تعدى عليه الوقت يلزمك تصب الويندوز 10. تشوف التوانسه الكل عندهم الويندوز 7 والكلهم يخدموا في الويندوز. علاش؟ لانه السيستم ديكسبلواتاسيون بيغاتي. هنا صغير ما عادش مش تنجم تكونتروليه باللوجيسيال دو كنترول الموجوده. حاجه اخرى الصغير بالنسبه للبارون، جي دي بارون اللي هما ميزامي، انا نقول لك جي 5 و 6 بيرسون اللي يحطوا في فوت واللي يحطوا في مسرح واللي يحطوا لك في كاراتيه معاه مسرح واللي يحطوا لك في رسم ومعاه كما نقولوا حاجه دو سبور سواء كاراتيه ولا فوت ولا هاند ولا باسكيت ولا اي حاجه. لكن توجور شفتوا وقت اللي يرجع للدار il ne pense à rien même حتى ولو يكون جوعان ولو حتى يكون عطشان اول حاجه يغزر لها هو البورتابل. ما تعطيش البورتابل ما يعمل لك حتى شيء. هنا احنا شو نقولوا؟ احنا يلزمنا نوعيو الاولياء مش اللي جايبين التلامذه للمدرسه والا اللي عمره 17 ولا 18 نو. يلزمنا نوعيو اللي عندهم صغار توا نتاع 2 و 3 لانه قاعدين نشوفوا اللي يشوف انت مرضى التوحد وغيره. علاش؟ لانه يحطوا قدام باش يسكتوا يحطوا لي قدام التلفزه يتفرج ولا يحط له ايكران ويحط له جو ولا يحط له غنايه ولا يحط له حاجه قدام البورتابل. هنا راهي غلط. اول حاجه هي غلطه الولي الاولانيه، هي غلطه الولي. ماهيش كيف يخلط للمربي، المربي ما عاد مش ينجم يعمل له حتى شيء. يخلط عمره 6 7 ما عادش مش ينجم يعمل له حتى شيء. حتى ولو انت نوجهوه احنا في مسرح ولا في نادي رسم ولا في نادي حاجه توجور يبونس. لكن انا سامحني في نقطه اخرى متى تحديد اوقات اللعب. انا ناكد لك باش نعطيه ساعه ماهوش مش يكمل الجو، مش يقعد في ديفيكولتي نتاع تعدى من بارتي لبارتي. اذا كان ما يوصلش يكمل البارتي ناكد لك انه ليله كامله ونهار كامل حتى ولو في سوايع على القرايه ماهوش مش يفكر في حاجه برك انه كيفاش مش يكمل البارتي هذيك اللي هو ما كملهاش. هنا احنا البروبليم البدايات هي شنية؟ لي بارون. لكن المشكله اللي احنا هنا في تونس ما همش تو لي بارون سون كولتوري نو. هنا حتى ولو الولي تلقاه متثقف حاجه برك، انا مروح من الخدمه واشتريت شيء وعلى اعصابي حاجه برك شد اسكت عليا. هاو يسمعوا فيها الاولياء موجودين. كان واحد يقول ما نعملهاش الحكايه هذه هاني يجي ويتفضل ويقول بارك الله فيكم ميرسي وسامحوني مره اخرى. Avec plaisir. Non, effectivement, bon, بالنسبة للسيستم d'exploitation ثم زوج حاجات. bon بالنسبة للي بي سي جدد، عبد كي يشري بي سي جديد راهو ثم حاجات احنا ما نشوفوهمش معناتها العباد العاديين في العادة ما تثبتش. مي اون جينيرال يحط لك ان نيميرو داكتيفاسيون نتاع الليسانس نتاع الويندوز نتاعك، تلقاها في ورا البي سي، تلقى ان نيميرو داكتيفاسيون. réellement l'abed elle le fait pas, elle active pas le PC. C'est vrai aussi les systèmes d'exploitation في تونس ils sont piratés ou ils ont un coût assez élevé. bon مانيش باش نقول انا البارون باش ينستالي ان لينكس mais ثم déjà des PC déjà qui تشريهم un environnement où Linux il est déjà installé
وفي les interfaces نتاعو يشبهوا على الاخر للويندوز. Donc c'est cette facilité les parents يقول لك ما نفهمش برشا bon نحب ويندوز. Mais concrètement il y a des systèmes d'exploitation كيف لينكس l'interface نتاعهم اليوم وصلوا عملوا les interfaces pratiquement les mêmes interfaces نتاع ويندوز et ils sont gratuits et ils offrent les mêmes choses. Bon هذه حاجه mais bon ثاني حاجه بالنسبه لي انا une personne elle va acheter un environnement Windows à 400 dinars ou à 500 dinars et qu'elle va l'exploiter sur 5 ans, honnêtement je trouve c'est pas question de coût. Je partage pas vraiment l'avis نتاع le coût غالي برشا. Donc sur 5 ans يشريها ب 500 دينار licence ويعرف روحه باش يحمي ولده. Je pense que les parents ils peuvent s'ils sont conscients de l'importance de la chose, ils vont faire en sorte qu'ils يشريوا des licences. Après بالنسبة les licences, il y a des licences qui sont données pour les élèves, donc dans le cadre d'éducation. Donc, par contre, il faut chercher comment acquérir ces licences et ils sont à un prix moins important. Donc, il y a des réductions qui font notre fait le cadre de l'éducation où déjà Microsoft elle encourage l'achat de ces systèmes. Donc, il y a des systèmes destinés pour l'éducation et qui sont faites pour brider certaines fonctionnalités. Après, bon, حتى في les installations de Windows, les piratés ou les sont pas originaux, راهو نجمو on crée un compte invité نستليو عليه les outils de le contrôle parental. Il y a Orange déjà tout un système qui est déjà en œuvre pour le contrôle parental. Réellement بالحق الصغير ما ينجم ينستلي حتى شيء. Et réellement, si je pars un peu plus vers le système d'air, réellement même les employés d'une entreprise, à un certain moment, on peut leur brider leur PC. Je vais installer ou aller attacher. Donc réellement, ils peuvent ouvrir Word ou Excel, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. On ne les autorise pas à installer n'importe quoi. Ça se fait dans les réseaux informatiques professionnels et c'est avec la même version de Windows. Hata piraté, on peut le faire avec. Donc c'est question comment manager ça. Il faut aussi s'adresser aux personnes qui sont qualifiées pour le faire. Donc comment brider le réseau informatique, comment brider les fonctionnalités, donc avec des outils un peu fiables au niveau des applications, on peut le faire. Donc il y a des solutions pour dire l'enfant ما يستعملش الحكايه هذيك. Après بالنسبه للتلميذ ما تقول لي انت يروح للدار ولازمه باش يستعمل بيسي كيف à un certain moment on utilise, mais il faut sensibiliser ces gens. Et on va pas leur mal parents تقول لي تعب من الخدمه etc., mais ça reste une responsabilité à faire et à sensibiliser son enfant. C'est de sa responsabilité. يعمل معاه un coloriage, يعمل معاه quelque chose, une activité qui soit pas que forcément que liée le PC هذاك. Là, c'est à toi. باش نسأل les installations تاع لي chaînes يوتيوب هذيك حاجة بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Alors, je m'entends les installations de ta chaîne YouTube. chaîne يوتيوب باش يعمل عندي شين يوتيوب نهبط معناتها فيديوهات حاجة نيجاتيف ولا بوزيتيف هكاش نقصد. Alors في الدنيا كل ما ثماش حاجة يا كحلة كل يا بيضة الكل. Donc il y a quelque chose qui est كيفاش نستعملها أنا. الحاجة المهمة كيفاش باش نستعمل الشين بتاعي بتاع يوتيوب. Donc شنو باش نستنفع منها. Donc إذا نهبط يوتيوب شنو باش نتفرج. Donc il y a une limitation d'âge ثم عمر معين
déjà ثم يوتيوب كيدز دونك يخليك تتفرج في حاجات selon العمر نتاع التلميذ ولا نتاع الصغير. دونك يا يوتيوب كيدز تنجم زاد تخلي تستعمل كاين يوتيوب كيدز بالنسبه للي جون اللي عندهم اقل مثلا من 12 ولا 14 ولا ça permet selon l'âge نتاعك معناتها de voir certaines chaînes. Après نحل كل شيء على يوتيوب انا je vois pas ça comme ça معناتها بالحق je vois pas quelque chose نخليه معناتها يتبع les chaînes الكل يحل mais ça doit être ciblé. Donc avec le parent نحكي للبارون نتاعي معناتها بالنسبه للجون c'est important de faire un feedback un retour d'expérience. شنو شاف sur YouTube شنو تعلم منه يوتيوب. Donc ça m'a beaucoup d'activités, il y a d'activités de dessin sur YouTube. Réellement je trouve ça quelque chose de très bien. يتعلم البeinture يتعلم كيفاش يستعمل الروبوتيك كيفاش il construit quelque chose. Réellement ça pourrait être que bénéfique. Donc بالنسبة لي c'est selon ce qu'il gagne. Donc c'est cette réflexion شنو باش نتعلم من اليوتيوب شنو باش نتعلم من الحاجة اللي عديت عليها الوقت متاعي. Donc c'est ce retour d'expérience qui est très important باش يعطي الفالور للحاجة اللي عديت عليها وقت. Donc c'est ce temps اللي عديتو عليه donc لازم نخرج منه بريزولتا باهي. Donc il faut mettre ça dans la tête des jeunes. Comment avoir quelque chose en contrepartie من الوقت اللي عديتو على الواحد. C'est important de sensibiliser les jeunes اللي الوقت مش هكا ماشي وحده. الوقت on doit l'exploiter ونستغلوه في حاجات باش تنفعنا من بعد. Que ce soit نلقاو des livres en ligne. Il y a même des livres يتسمعوا sur YouTube. Il y a des livres avec sous-titrage, avec des animations. Je trouve ça quelque chose de très bien. تنفع على الآخر التلامذة. Mais لازم نوجهوا التلامذة بتاعنا لوين باش يمشيو شنو باش يشوفوا على اليوتيوب. Qu'est-ce qu'ils aiment voir هما علاش comprendre علاش هما يحبوا يمشيو يشوفوا الحاجة هذاك. Je vois برشا أنا معناتها في génération مع أولاد أصحابي et tout ça. Réellement il y en a beaucoup. يخلي له يتفرج في اسبوعي من الصباح لليل. مي سي كوا لوبجيكتيف اسكو باش تسكتوا اسكو تنفع بحاجه ما ريالمون سي بيان دو باش نضحكوا معناتها على اسبوعي pendant un petit moment même en famille c'est quelque chose d'agréable de partager avec la famille mais il faut aussi savoir شنو la valeur ajoutée اللي تعلمها التلميذ شنو ربح منه. Donc réellement on est dans une concurrence d'une façon ou d'une autre on est dans une certaine concurrence. كيف يقرا التلميذ شكون باش يجي الاول كيف يقرا التلميذ شنو تنفع كيش يتعدى من السنه الاولى للسنه الثانيه شنو حصل في الاخر بكله فينال عدى اون اني من عمره اللي هو قاعد معناتها يتعلم في حاجات وفينال شنو حصل. c'est pas l'avancement معناتها باش نقدم من كلاس لكلاس. ça n'a pas trop de sens. L'important باش نعدي من كلاس لكلاس c'est quelque chose qui fait peut-être نقول اوكي ولدي نجح et tout ça mais réellement شنو الفون اللي تحصل عليه. Nahla, tu as levé la main ou c'est tout bon? Merci, ça va, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Menarech, si ça répond, c'est vrai que ça reste quelque chose de théorique, mais c'est fait le vraie vie aussi. Il faut. C'est un travail à long terme. C'est un travail c'est un travail à long terme. Faut. Peut-être نشوفوها بعد كده في الفي معناتها بتاع الخدمه بتاعنا. Peut-être on n'est pas dans un monde d'éducation et tout ça, mais on est dans un monde un peu professionnel, de concurrence. On le voit
et on a besoin de gagner notre temps et le valoriser. Donc c'est quelque chose نهار آخر باش تصلح له. شنو هو الباجاج اللي عندك باش يخليك تقدم. Donc c'est peut-être في le secteur privé, il y a beaucoup plus cette concurrence اللي تخليك tu fais la démarcation par rapport à tes collègues. Mais réellement, c'est pas forcément choix de diplôme اللي عندك. Certainement qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont diplômées mieux que moi, mais je peux me situer par rapport à la demande du marché. بشنو عندي. Donc réellement, وين باش نوصل باللي عندي أنا. Donc comment je peux garder le bagage اللي خديته اللي تعلمته وين باش نوصل. دونك هذاك شنو يفرقك بارابور لاصحابك بارابور العباد اللي في نفس اللاج نتاع الصغير هذاك. شنو تتعلم اكثر حاجه تتعلم بها سي انترنت. بكري ما honnêtement on n'avait pas d'internet, on avait les livres نحاولوا نلوجوا باللي عندنا et on n'avait pas tout l'accès à toutes ces informations. اليوم ما شاء الله avec internet l'information elle est beaucoup plus diffusé vers les gens. Je me rappelle, c'était en 2000, dans les années 2000, réellement, pour avoir quelque chose sur Internet, il faut attendre beaucoup de temps. Pour avoir quelque chose, l'Internet, c'était un luxe. Lyon, machallah, on a une source d'apprentissage qui est très importante, mais il faut s'organiser pour exploiter ces ressources. Qui fait exploiter au maximum les informations اللي عندنا قدامنا. Et c'était vraiment quelque chose بالنسبة لي qui était très importante. Mais réellement, ça m'a rajouté des questions qui étaient très intéressantes. Je remercie Neil déjà pour l'initiative. Honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir. Et si besoin, n'hésitez pas de répéter ce genre d'événement et que ce soit avec plus de parents ou avec des enfants à un certain âge, surtout pour des enseignants. C'est vraiment un plaisir. Monsieur Ali, c'était un plaisir c'était un plaisir partagé وإن شاء الله يعطيك الصحة ساعة أول حاجة اللي معناها vous avez accepté d'animer معناها la session هذيا. Merci beaucoup. وإن شاء الله مرة جاية يكونوا معنا des parents ou bien des élèves ناخذوا حتى les avis نتاعهم. إن شاء الله. Très bien. Merci à toi, Neila. Merci. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, Inch'Allah.